Guys! Si Jandel! Paano yan? Si Jandel, guys! Yan, paano yan? Some broken. Gags. Yan, paano yan? Eh? Paano yan? Join ka lang. Hindi ka na makakasama dito. La. Oh my God. Si Jandel. John Del the owner, guys. No way. No way. Si Niga, oh. Niga gangster. Baka malalaglag. Yan na nga eh. Akit tayo dito. Lalaglag na yung isa. Yung sticker si Jandel. Capture natin to. No way, ngayon ko lang nakita to. No way. God, no way. Jandel. Nangyari dito. Ay, laki ng ano ah. Guys, meron ako Petal B. Hindi pa rin lumalabas yung update. Nagawa ni John Del. Agan ulit ako ng pollinating. Stand for my job back. Laki na. Celestial. Let's go. Uy mo man 1 minute. I wanna trade honey. 200 na ako. 200 na Kinuha ako. yung ano. Okay, meron na flower seed pa. Ano, saan na si Jandel? Wala na. I wonder if anyone found him. Ano ako dito? Coconut na yun, no? Moonflower. Wala na ulit si Jandel. Sayang. Maganda pa naman update. Oh, diba? Moonflower. Let's go, boy. Ang laki na ito. Purong lili. Puro pink. Pink man na yata. Mahaba ng bago. Tikman. Ano? Ay, nalaglag pa nga. Taas niya na. Uy, si Ko. I wanna... Uy, bago. Bagong event. Bago siya. Sana beanstalk. Wala. Ang wala beanstalk, man. Wala pa rin sa Jandels. Jandel, my idol. Jandel, my idol. Jandel, my idol. Mag-ano tayo ng part 2 to 5.5. Advanced sprinkler. Tas my favorite. Should I run it? Yes. Sige. Run mo na yan. Bilis. Kalbo na to eh. Nanok mo muna. Hi! My mom just walked into the room. She's never seen the game. Eh, okay lang. Basta, Nagawa mo. Ay, 30. Uy, may parkour.
Sige, Niga. Niga Gangster. May chocolate. Wala pa akong cotton candy. Ay, candy blossom. Wala pa. Oh, nako. Oh! Oh! Nalaglag pa nga. Ayoko na. Maghihintay lang ako dito sa event. Anyways, gonna show the event. Sige, sa part 2 na tayo, guys.